गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ सेफायर बैंक्वेट से, जहाँ पर आज बहुत ही शानदार सी प्रेस मीट हुई है। जी हाँ, इस दिन का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। एक बहुत ही शानदार से इनिशिएटिव के साथ इस साल होने वाला है मिलन मेला में डांडिया मेला 2013। इसे लेकर आए हैं मीडिया कनेक्ट, साथ ही साथ रेड एरो इवेंट्स। वेल, बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारे सेलेब्स आए और इस इनिशिएटिव को उन्होंने सपोर्ट किया। वेल, हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन एक्ट्रेस रिद्धिमा, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली। रिद्धिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সব থেকে আগে জানতে চাইবো আজকে আমরা এরকম এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম হলো, প্রেস মিট হলো ডান্ডিয়া মেলা 2013, কেমন লাগলো এখানে এসে? আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার সত্যি আমি নিজেকে খুব প্রিভিলেজ মনে করি এরকম একটা কজের সাথে জড়াতে পেরে। আমি খুব খুশি হয়েছি, কারণ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে উই অল আর ওয়ান অ্যান্ড সবাই যেন সেটা ভাবে, সেই একটা ইনিশিয়েটিভ। তো আমার খুব ভালো লাগছে আজকে। এবার পুজো কলকাতা থাকতে পারছি না, বন্ধুদের সাথে বাইরে যাচ্ছি। আই উইল মিস কলকাতা লট। একটা মেমোরি আমাদের সাথে শেয়ার করো ছোটবেলায়। ছোটবেলার অনেক মেমোরি আছে, বাট আমি একদম ছোট যখন ছিলাম পুজো ফাইন, পুজো অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিচ্ছি, এগুলো খুব স্পেশাল। কিন্তু আমার সব থেকে বেশি স্পেশাল যেটা রাখতে হচ্ছে পুজোর বাজারটা, মানে প্রেপারেশন পুজো আমি খুব এনজয় করতাম। সেটা এখন মিস করি, কারণ অতটা হয় না আগের মতো, ছোটবেলার মতো তো হয় না। বাট পুজো উইল অলওয়েজ বি স্পেশাল। শপিং এখনো সময় পাইনি করার, কারণ রোজই শুটিং চলছে। আজকে কিছুক্ষণের অফ আছে, বাট শুটিং শেষ হলে আই থিঙ্ক 3-4 दिन হাতে পাবো, তখন শপিংটা করতে হবে। वाह, थैंक यू सो मच रिद्धिमा, हमारे साथ কথা বলার জন্য थैंक यू सो मच। मेरे हमारे साथ ही एक्ट्रेस रिद्धिमा, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। मीडिया कनेक्ट एंड रेड एरो इवेंट्स लेकर आ रहे हैं इस साल डांडिया मेला 2013, इनिशिएटिव बाय निप एनजीओ। बहुत ही शानदार सी डांडिया मेला जो है इस साल होने वाली है 11 तारीख से 13 अक्टूबर तक मिलन मेला में। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।